اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ ابو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا خواب دیکھا؟ ابو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ ایک برا خواب تھا بیٹا، تم اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ اور تمہاری امی ناشتہ تیار کر رہی ہیں، کھا کر جانا۔ اچھا ابو۔ آ جاؤ رضا بیٹا، ناشتہ کر لو نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا امی آیا۔ کیا ہوا رضا، کیوں پریشان ہو؟ میں بس اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ امی میں نے رات کو خواب میں جہنم دیکھی۔ ڈرو مت میری شیر، بس اور تسبیح کرو۔ یار منیب، مجھے روز پچھلے دنوں سے جہنم کی خواب آ رہے ہیں۔ ہاں احمد، کل مجھے میرے چھوٹے بھائی نے بھی ایسا کہا۔ بہت پریشان ہوں میں آج سعدیہ، میرا بیٹا پچھلے کئی دنوں سے آگ کی خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دوزن، جہنم، عذاب، تباہی، کچھ ہونے والا ہے۔ میرا بیٹا ایک ہفتے سے ڈرا اور سہما ہوا ہے، کہتا ہے کوئی جہنم کا خواب دیکھا ہے اس نے۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں، کبھی کبھی بچے کچھ ڈراؤنا دیکھ لیتے ہیں تو ایسے خواب آتے رہتے ہیں۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں، کبھی کبھی بچے کچھ ڈراؤنا دیکھ لیتے ہیں تو ایسے خواب آتے رہتے ہیں۔ آپ کچھ بتائیں نا جس سے میں اور میرا بیٹا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سب بچے اسکول میں جہنم اور دوزخ کی بات اچانک کیوں کرنے لگی؟ کچھ تو ہے۔ یہ بچوں کو اس طرح اچانک جہنم کے خواب کیوں آنے لگے؟ یا اللہ، یہ کیا امتحان ہے؟ اب اس خواب کو صحیح سے جاننے کے لیے ہمیں کسی بڑے عالم کے پاس جانا ہوگا۔ آج جس وجہ سے سارے ماں باپ یہاں موجود ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اسلام میں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ رحمانی خوابدار، یہ اللہ کی طرف سے سچی بشارتیں ہوتی ہیں جو انسان کی رہنمائی یا خوشخبری کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیطانی خواب، یہ ڈراؤنے اور پریشان کن خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں خوف اور غم پیدا کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، جہنم کے مناظر۔ اور تیسرا ہے نفسیاتی خواب، حدیث نفس۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خیالات، روزمرہ کی سوچ، ڈر یا تمناؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی خوف کا شکار ہو تو چلیے اب جہنم کی اصلیت کے بارے میں جانتے ہیں، بہترین ویژولز کے ساتھ۔ عبرت کے لیے آخر تک دیکھیں۔ اس پوری کہانی کا مقصد صرف لوگوں کو یاد دلانا تھا، آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ وہ آگ ہے جس کا شعلہ زمین کی آگ سے 79 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہ آگ جو صرف جسم کو نہیں، ہڈیوں تک کو پگھلا دیتی ہے، جہاں ہر سانس کے ساتھ دھواں جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہر چیخ واپس اسی دھوئیں میں گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ جہنم کی فضا سیاہ ہے، ایسا اندھیرا کہ روشنی کا تصور بھی جرم لگتا ہے۔ ہر سمت سے صرف جلنے کی بو اور آگ کے شولوں کے ساتھ بلند ہوتی دھاڑتی ہوئی چیخیں، وہ آوازیں جو کانوں سے نہیں روح سے گزرتی ہیں۔ وہاں کوئی رنگ نہیں، سب کچھ سیاہ، جلتا پگھلتا اور راکھ میں بدلتا ہوا۔ انسان اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے، مگر ہر کوئی اپنی آگ میں قید، اپنی سزا میں گم۔ جہاں دیواریں بھی آگ سے بنی ہیں اور ان دیواروں کے پیچھے قیدی اپنے انجام کے انتظار میں ہے۔ ان کے سامنے کھانے کو صرف زقوم کا درخت ہے جس کے پھل شیطان کے سروں جیسے ہیں۔ جب کوئی بھوک سے مجبور ہو کر ایک لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ابلتے ہوئے تیل کی طرح کھولنے لگتا ہے۔ پھر وہ پانی مانگتے ہیں تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے جو ان کے چہروں کو جلا دیتا ہے اور پیٹوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔
ये वो जगह है जहां रहम नाम की कोई चीज नहीं, जहां फरिश्ते जो कभी रोशनी का निशान थे अब अल्लाह के हुक्म से अजाब के निगहबान बने खड़े हैं। उनके चेहरों पर न मुस्कुराहट है न नरमी, बस एक जुमला, चखो इस आग का अजाब जिसे तुम झुटलाया करते थे। ये है मालिक जहन्नम का दरबान। कुरान मजीद में इरशाद है, जहन्नमी पुकारेंगे, ऐ मालिक अपने रब से कहे कि हमारा खात्मा कर दे, मगर वो जवाब देगा, तुम्हें हमेशा यही रहना है। मालिक की आंखों में कोई नर्म गोशा नहीं, चेहरा आग की लाली में डूबा हुआ, जबान में सदियों की सख्ती, उसके हाथों में लोहे की जंजीरें हैं जिनसे वो गुनाहगारों को कैद रखता है। उसके कदमों तले जमीन नहीं, दहकते शोले हैं जो उसके वजूद से लिपटते हैं मगर उसे जला नहीं सकते। जहन्नम के दरवाजे साथ हैं, हर दरवाजा किसी मखसूस कौम और गुनाह के लिए बनाया गया। पहला दरवाजा काफिरों के लिए, दूसरा मुनाफिकों के लिए, तीसरा बुत परस्तों के लिए, चौथा जालिमों के लिए, पांचवा गवाही में झूठ बोलने वालों के लिए, छठा जिनाकारों और शराबखोरों के लिए, और सातवां सबसे खौफनाक रियाकारों के लिए, वो जो दुनिया में नेकी सिर्फ दिखावे के लिए करते रहे। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो आग के तूफान फट पड़ते हैं, धुआं आसमान की तरह सियाह, शोर ऐसा कि फरिश्तों की सांसें रुक जाती हैं, और तब मालिक एक जोरदार आवाज में कहता है, ये वो जगह है जहां तुम्हारे ऐमाल का हिसाब दिया जाएगा। तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ गवाह बनेगी, तुम्हारे हाथ खुद तुम्हें रुस्वा करेंगे। जहन्नम में कोई रोशनी नहीं, सिर्फ आग की लपक है जो लम्हा भर के लिए चेहरे दिखा जाती है, फिर सब कुछ तारीकी में गुम। और हर बार जब कोई पुकार उठाता है, ऐ रब हमें एक मौका दे दे, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, क्या दुनिया में तुम्हारे पास मौका न था? आज अब सिर्फ जजा है, माफी नहीं। मालिक अपने फरिश्तों के साथ जहन्नमियों की निगरानी करता है। उसकी आवाज सुनकर फरिश्ते कांप उठते हैं और जहन्नमी इसके कदमों की चाप से लर्ज जाते हैं। कोई उसे देखकर रहम नहीं मांगता, क्योंकि सब जानते हैं उसके दिल में रहम नहीं रखा गया। जहन्नम के फरिश्ते 19 हैं, हर एक पहाड़ जितना कवि। उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ हुक्म की इताअत है। जब वो किसी गुनाहगार को पकड़ते हैं तो चीख आसमानों तक जाती है, मगर ऊपर कोई सुनता नहीं। जहन्नम के अंदर एक मकाम ऐसा भी है जिसे बोलते शोलों की वादी कहा जाता है। यहाँ आग खुद बात करती है, हर शोला एक कहानी सुनाता है, किसी झूठे इमाम की, किसी जालिम बादशाह की, किसी नापसंदीदा जबान की जो दुनिया में किसी को हक बोलने से रोकती थी। और जब मालिक इन कहानियों को सुनता है तो उसकी निगाह जहन्नमियों पर पड़ती है, जैसे कह रही हो, ये सब तुम्हारी दुनिया की कमाई है, आज तुम्हारे हाथ खाली नहीं बल्कि सजा से भरे हुए हैं। वहां पहुंचते ही हवा बदल जाती है, न वो हवा जो सांस लेकर लाई जाती है, बल्कि एक ऐसी सांस जो धुआं बनकर जिल्द से अंदर घुस जाती है। फिर आंखें टिक जाती हैं और सामने खड़ा होता है एक दरख्त, मगर न दरख्त जैसा न जिंदगी जैसा। इसका नाम ज़कूम है, नाम ही में जहर, शक्ल में अजाब, जायका में मौत है। ज़कूम की बीलें हवा में लटकती नहीं, बल्कि वो आहनी लहरों की तरह जमीन से उठती और वापस गिर कर दोबारा उभरती हैं। इसकी टहनियां पत्थरों जैसी सख्त, इसके पत्ते कांटों की मानन तेज, और उसका साया साया भी नहीं, एक जहरीला खला। दरख्त का रंग सियाही का वो रूप जो रोशनी को निगल लेता है, और उसकी खुशबू ऐसी कि पहले लम्हे में ही दिल का खून जम जाए। उस दरख्त के फल इंसान की सोच से भी बुरे हैं, न वो सेब हैं न खजौरे। ये वो फल हैं जिन्हें हाथ से पकड़ते ही गविया हाथ जल जाता है। शक्लों में ऐसे जैसे बदन की सुलहें, या जैसी अलमनाक हड्डियां, या सिर जैसे शैतान की गर्दनें। इनका जायका नहीं, ये एक नाकाबिल ताबीर तकलीफ है जो जबान पर आए तो जबान को पिघला दे, पेट में जाए तो पेट को जला दे, और रूह तक रसाई करके पछतावे को आग में बदल दे। वो जो कभी दुनिया में बड़ाई करते रहे, आज उन्हीं फलों के सामने झुककर खाते हैं। किसी की आंखें खुलती हैं तो मुना में ज़कूम का तड़का होता है। वो एक लुकमा लेता है और सोचता है कि शायद ये भूख पूरी कर दे, मगर लुकमा पीठ में उतरते ही गया एक और आग भड़क उठती है। पीठ का हर किनारा बुझकर चीखता है और आदमी पुकार उठता है, मगर जबान अपनी आवाज रोक कर रह जाती है। फिर वो पानी मांगता है, पानी मिलता है, मगर वो पानी न है जो प्यास बुझाए। वो ऐसे बुखारात हैं जो नखराई की तरह मुना में घिरकर जल्दी से अंदर जाकर जला देते हैं।
जकूम के फलों का दरख्त नरमी का नहीं, उसकी जड़ें जहन्नम की सबसे नीची गहराइयों तक फैली हुई हैं। वहीं से एक और आग उठती है जो सतह तक आकर फलों को और ज्यादा गर्म कर देती है, और जो फल हाथ में आता है वो फौरन जलकर राख बन जाता है, मगर खाने वाला शौले के दरमियान फंस जाता है। जब जहन्नम